Assalamualaikum. Good afternoon and welcome everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Hiroshima. I am a moderator for this webinar. I would like to thank all of you for taking time off your busy schedule to join us for today's webinar, Occupational Therapy Roles in Post-COVID-19 Rehabilitation Program. But before we get started, I would like to go over a few announcements, which is number one, all the participants of this webinar need to answer the feedback question after this webinar completed. Number two, all of the questions can be left in the chat box throughout the entire session of this webinar, whereby the speaker will answer all the questions at the end of the session. And last but not least, the link of our booklet also can be accessed in our chat box. Before the presentation begins, I would like to introduce all of you with our first speaker, which is Puan Aziza binti Muhammad Isa. She is our Head of Occupational Therapy Unit here in Hospital Rehabilitasi Ceras. So without further ado, I would like to welcome Puan Aziza to deliver her presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cik Shima. Yang berbahagia, Dr. Yusniza Mak Yusof, Ketua Dr. Rehabilitasi, Ketua Profesion Dr. Rehabilitasi Malaysia dan Ketua Jabatan Rehabilitasi di Hospital Ceras. Yang berusaha Puan Fatim dan Encik Sazwan menceramah pada siri webinar kita pada hari ini yang dialu-alukan tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan pada siri webinar kita pada hari ini, di mana topik yang kita akan bincangkan hari ini adalah mengenai pemulihan pada pesakit post-COVID. Seperti yang kita maklum, negara kita sedang berhadapan dengan wabak Covid-19. Statistik terkini menunjukkan melebihi 2 million rakyat di Malaysia telah dijangkiti. Dengan keadaan pandemik Covid-19 yang melanda kini, menyebabkan aktiviti perawatan pemulihan yang kita jalankan terpaksa dikurangkan bagi membantu dalam pengawalan kes dan mengamalkan SOP yang diberikan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, cara memberi perkhidmatan juga telah kita ubah, iaitu kita dapati cara pemberian rawatan kita telah beralih sebahagiannya kepada cara online dan ianya telah membuatkan kita belajar lebih lanjut tentang cara-cara pemberian rawatan melalui online. Dalam keadaan yang sama juga, kita mencuba menyesuaikan diri dengan situasi COVID-19 dan cuba untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan selamat kepada pesakit kita. Kita dapati telah ada pula keperluan baru dalam perkhidmatan kita, iaitu untuk memberikan perkhidmatan pemulihan kepada pesakit-pesakit COVID-19, post-COVID-19. Ya, rakan-rakan sekalian, kita ada peranan dalam pemulihan pesakit COVID, iaitu pesakit post-COVID. Ya. Kerana seperti yang kita maklumi, perkhidmatan pemulihan cara kerja adalah pada semua peringkat umur dan pada semua kondisi. Rawatan pemulihan cara kerja di mananya terdapat gangguan kefungsian normal pada pesakit. Review daripada Annex 50 Post-COVID Management Protocol, ya, rakan-rakan diminta untuk membaca management protokol ini kerana di dalamnya terdapat perincian mengenai peranan OT dalam rawatan pesakit post-COVID. Data yang dianalisis daripada Hospital Sungai Buloh pada pesakit post-COVID di Jabatan Rehabilitasi di sana, di mana daripada 1,880 referral yang memerlukan servis daily consultation yang dijalankan selama 4 minggu, didapati 1,004 kategori COVID-19 kes kategori 4 dan kategori 5 survivor, 662 ataupun 65.9% continue to experience ongoing symptomatic COVID-19 symptom. Okay. And then antara common symptom yang direport masa itu adalah
yang paling tinggi 82% mengalami fatigue, 51.8% exhaustion dyspnea, 16% insomnia, 11.4% batuk, Puan Aziza, tak dengar suara lah Puan Aziza. Tak maaf, ada gangguan teknikal sikit. pada mula tak dengar ke Shima? Separuh je tadi Puan. Daripada mana? Okey, sekarang Baru je 1 minit ni baru tak dengar. Lebih kurang 1 Ya, minit ni je. okay, saya ulang mengenai data lah, okey? Yes. Okey, data daripada yang dianalise daripada Hospital Sungai Buloh, daripada ex-Covid-19 patient, daripada rehabilitation service outpatient service dia, sebanyak 1,880 referral yang memerlukan servis teleconsultation dijalankan selama lebih dari 4 minggu. Sebanyak 1,004 kes COVID-19 kategori 4 dan 5 survival didapati, 662 ataupun 65.9% continue to experience ongoing symptomatic COVID-19 symptom. The most common reported symptom were fatigue sebanyak 543 atau 82%, exhaustion dyspnea sebanyak 51.8% iaitu sebanyak 343 kes, insomnia sebanyak 106 kes iaitu 16%, coughing sebanyak 11.4% dan anxiety sebanyak 45%. Okay. Selain itu adalah selepas 4 minggu post COVID, kes kategori 4 dan 5. Selain itu, satu kajian ke atas 745 survivor yang attend physical review after 12 weeks of the initial onset of acute COVID-19 symptom, 474 atau 63.6% experience post-COVID-19 syndrome. The most common reported symptom adalah yang first ada 73.4% mengalami fatigue, 19.4% mengalami exhaustional dyspnea, 13.9% mengalami insomnia, 9.7% coughing and 7.3% pain. Pada pesakit selepas COVID-19 yang mana pulih daripada tahap dan 5 akan mengalami masalah seperti respiratory problem, lack of strength, reduce in cognitive function, gangguan emosi dan efek, and lack of endurance. Simptom yang dihadapi ini akan menyebabkan bekas pesakit COVID mengalami gangguan dalam occupational therapy area of occupation, iaitu seperti gangguan pada ADL, IADL, sleep and rest, work, education, play, leisure and social participation. Ini adalah pilar asas dalam rawatan pemulihan cara kerja. Jadi penerokaan untuk tujuan pemulihan dalam bidang ini perlu dilakukan bagi memastikan kesan yang dihadapi oleh pesakit ini dapat dipulihkan, dikurangkan atau diberi, di mana kita boleh memberikan teknik-teknik dan alat-alat bantuan agar pesakit ini dapat berfungsi seoptimum mungkin dalam kehidupan seharian mereka. Dan juga tidak lupa termasuk di bidang-bidang work, school or participation in community and leisure. Pemulihan di bidang subspecialty OT seperti return to work and return to drive perlu diperhalusi dan ia merupakan bidang yang terbuka untuk dibuat kajian oleh
jurupulih yang berminat bagi mengenal pasti perincian pemulihan OT di bidang ini dan keperluan untuk pemulihan occupational therapy yang lebih teliti di bidang return to work dan return to drive ini. Rakan-rakan sekalian, unit pemulihan cara kerja HRC dengan bantuan Dr. Pakar Rehabilitasi sebagai pengalak telah mula menjalankan rawatan pada pesakit Covid-19 untuk pesakit post-Covid-19 inpatient. Sebab pada past 2 months kita dah mula, pesakit yang dirujuk di HRC yang kita jalankan pemulihan di sini adalah pesakit yang pulih dari stage 4 and 5 post-Covid. And outpatient akan baru dimulakan dan lebih tertumpu kepada pulmonary rehab program, iaitu akan memberi penekanan kepada kes-kes yang menghadapi masalah dalam ADL, stres, return to work dan return to drive. Rakan-rakan sekalian, tim OT yang mula-mula terlibat untuk pemulihan pesakit dalam telah menghasilkan dan dapat mengeluarkan sebuah buku panduan, iaitu yang boleh kita jadikan panduan bagi memudahkan dalam proses pemulihan rawatan pesakit post-Covid ini, di mana mereka akan kongsikan pada kita sebentar lagi. Tahniah diucapkan pada tim ini. Ini adalah buku panduan pertama, tentunya terdapat banyak kekurangan dan akan ditambah baik dari masa ke semasa. Pada hari ini juga, tim ini akan kongsikan pengalaman dengan rakan-rakan semua akan pengalaman mereka semasa menjalankan rawatan pemulihan ke atas pesakit dalam post-Covid stage 4 and 5 ini. Rakan-rakan sekalian, saya juga I also like to extend my appreciation to our Ketua Jabatan Rehabilitasi Dr. Yusniza kerana telah menarik kami dan menjadikan kami bidang ini perlu diberi perhatian, dan terima kasih juga atas sokongan yang diberikan kepada unit kami. Saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada tim Covid-19 iaitu Puan Fatim, Encik Sazwan dan Encik Sima atas usaha mereka menerbitkan buku panduan perawatan pemulihan cara kerja untuk pesakit post-Covid yang akan dikongsikan sebentar lagi. Untuk penghargaan ini juga, ucapan penghargaan ini juga adalah untuk tim teknikal dan sesiapa yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan sesi webinar kali ini. Semoga usaha ini akan diberkati. Amin. Sebelum saya akhiri ucapan saya, I would like to leave with you with some message, iaitu we have a duty to perform, we have a promise to fulfill, and we have a goal to achieve. OTs, you have the power to make a difference in someone's life, so do it with all of your heart. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Alright, thank you Puan Aziza for that wonderful sharing. Okay, ladies and gentlemen, we will move to our next speaker. But before that, just a brief introduction to our next speaker, which is Dr. Yusniza binti Yusof. She is the head of Department of Rehabilitation Medicine here in Hospital Rehabilitasi Ceras. So without further ado, I would like to welcome Dr. Yusniza to deliver her presentation entitled Introduction of COVID-19 Management in HRC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah datang ke webinar ini dan meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman berkaitan dengan pemulihan untuk pesakit-pesakit post-COVID. Webinar ini telah dianjurkan oleh Unit Pemulihan Cara Kerja Hospital Rehabilitasi Ceras, dan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang telah berusaha untuk menjadikan webinar ini satu kejayaan. Dan saya difahamkan objektif webinar pada hari ini adalah untuk melihat semula ataupun as reflection apakah peranan pegawai pemulihan ataupun jurupulih cara kerja dalam pengendalian kes post-COVID, dan juga untuk berkongsi pengalaman dalam rawatan pemulihan post-COVID-19 di Hospital Rehabilitasi Ceras.
Saya difahamkan juga pada akhir di antara topik yang akan dibincangkan adalah satu buklet yang telah dihasilkan oleh unit pemulihan cara kerja hospital rehabilitasi Ceras, dan saya berharap perkongsian pengalaman ini akan memberi sedikit sebanyak panduan dan juga menambahkan kemahiran dalam mengendalikan pesakit-pesakit yang mengalami Covid19, sama ada yang mild ataupun yang di peringkat severe. Pada hari ini saya telah ditugaskan untuk memberi sedikit overview berkaitan dengan ward post-Covid-19 di Hospital Rehab Ceras, dan saya menyediakan sedikit slide dan saya harap slide ini akan membantu dalam memberikan pengisian dalam topik ini. So, nama saya Dr. Yusnisa binti Muhammad Yusof. Saya pakar perubatan rehabilitasi di Hospital Rehab Ceras, dan saya tidak ada I have nothing to disclose. Bagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum ya, pada di akhir 2019, sebelum just before 2020, kita telah dikejutkan oleh pandemik ataupun emergence of coronavirus daripada negeri China, dan dengan segeranya pandemik ini telah merebak ke seluruh dunia, dan sehingga kini pada sudah pertengahan dan menghala ke penghujung 2021, kita masih lagi tidak menampak penurunan daripada segi kes COVID-19. Sehingga September 2021 pada tahun ini, kita telah mempunyai 1.8 million of our Malaysian population which is impacted by this coronavirus. So this is just to make light of things. Ya, petang-petang ni kan. Okay. So there is a voluntary review by APU in mid-January with regards to the economic growth of Malaysia in 2021. So these are the main things one of the main things that have been reported, whereby the impact of COVID-19 in general to the population and to the economy there is job losses and reduced income. There's worsening well-being. There is a deepening prevalence of inequality and poverty. Definitely there is challenges to vulnerable groups, especially the low-income household, women, children, PWDs, and those who are elderly. There are increasing poverty. I'm sure everybody is aware of this, and I think orphans is something that we need to seriously look into, because the family structure has been heavily disrupted by this disease. So in terms of impact of COVID-19 to rehab services, PAHO has or Pan American Health Organization have come up with this document. So I hope if you have time, you can actually look at this. But it just says that rehabilitation service may be temporarily ceased, decreased, or diverted, and the impact is mainly on the non-COVID cases. Means those who have, genetic disease, those who have strokes not due to other causes other than COVID, those who have traumas, those who have neuron disease, cerebral palsy, things like that. And so these patients have no or reduced access to rehabilitation service. We also need to recognize the needs of those with severe COVID. Their needs actually started at the beginning where they are in acute phase, and then after that followed by the subacute phase and also the long-term phase because of the
nature of the disease itself. And it does require specialized skill sets, not just in pulmonary region, but as well as, how you manage the whole patient as a person. Now, rehabilitation service delivery, there are, recently we have been asked, HRC have been asked to do many things, which I will share with you later on. But there is a need to increase the step-down care, partly because it's just to make sure that the movement of patients from the acute to the long-term runs smoothly, so that new patients can come in at the acute stage. In rehab service as well, we have changed or adapted the virtual mode of follow-up and consultations, especially for patients who are out of the state. But recently, even within the ward itself, when one ward is locked down, then those patients in the ward actually were able to have some sort of rehabilitation as well through a virtual platforms. So, and I'm sure everyone have these issues as well, whereby deployment of staff from acute to subacute, from subacute to acute, so your team is actually disrupted. But this is what is required of us in order for us to actually have to give the service or to manage the current situation. So, impact of COVID-19 to patients' health and rehab needs. I think if you have time, please do read this. And I am guilty. I haven't actually read this, from page 1 to page God knows. But it just it does give you a very detailed overview and very detailed how to manage patients with COVID-19 in different settings. So I encourage you to actually read this. And obviously, it is not something that you can, if you want to do a protocol in your own facility, you actually need to top it up with other skills and or other protocols. But I think this is what this platform is for, whereby you can actually improve your own protocol in your own facility. So, impact of COVID-19 in patients' health can be anywhere. It can be definitely the pulmonary system is involved. Definitely the cardiovascular system is involved. The kidneys are involved due to the treatment itself, intubation, steroid use, all that causes quite a bit of other medical issues or complications at the post-acute phase. So all these need to be addressed too, especially in the post-acute care. So HRC journey in COVID-19 started in November 2020, whereby we have been asked to house or manage bukan warga negara at that point of time, bukan warga negara who has Cat 1 to Cat 2 COVID-19. So we opened up a total of 230 beds. My new HRC is actually designed for 166 beds in 6 wards. So we crammed up 230 beds in 3 wards. You can imagine how it is. So yeah, that is something really I do not want to go back to. So then in February 2021, when the COVID-19 cases has gone down a little bit, but in February 2021 it started off again, and we have we have gone back to normal
normal service. But in February 2021, we convert one ward to COVID care that house Cat 1 and to Cat 3 for geriatrics patient, because at that point of time, PKRC MAEPS has opened up, but they cannot actually accommodate those patients who are in the elderly age group because of the accessibility and the environment of MAEPS. So that's only one ward in February 2021. After a while, it dies down a little bit. Up till May, we actually have gone down to sleep mode. We were asked to hold on, do not start a rehab service yet in that one particular ward. Sure enough, in May 2021, the surge began. So mid-May 2021, we converted again 3 wards to become a geri COVID ward, who manage Cat 1 to 5. We do a lot of palliation as well. The management of patients are managed by the geriatrician from Hospital Kuala Lumpur and as well within the Klang Valley. And then that total beds at that point of time, we started off with 100, then we increased up to 120, then we increased up to 130. You know, it's just escalating. But we feel that it couldn't do more than that, partly because we are serving geriatric population. They have a lot of medical issues, and there is a lot of fall in the ward as well. So recently, we have converted one ward, so now there's a total of 4 wards, which is dedicated to COVID management. So in August 2021, we actually add another ward to post-COVID care, whereby the idea is actually to move patients from this the active COVID, geri active COVID to a post-COVID ward, so that more patients can actually go into the ward, as we cannot increase the bed numbers anymore. So we started off with 20 beds in this one particular ward, but recently in September 2021, the Greater Klang Valley Special Task Force have asked us to broaden or expand our service of the post-COVID to the whole of Klang Valley. So that is about rehab, HRC journey in managing COVID-19. So the domains to be considered in managing rehabilitation needs in COVID-19 patients, we start off with the organ level and the individual level and the societal level. So looking at this, we cannot do it alone. I mean, the rehab physicians cannot do it on their own. You know, it's just automatic to me. Every team member should be a part of this endeavor. So, and the needs of patients with rehab with COVID-19, the medical they need a medical consultation to optimize them to ensure that they can actually achieve rehab readiness. Of course, they need pulmonary rehabilitation because the disease itself poses restriction to the lungs. They might also have respiratory muscles weakness as well as coexisting pneumonias. They will have, we also see musculoskeletal issues in this patient. They have muscle weakness. Some of them actually come with peripheral nerve palsy. They have peroneal nerve palsy. They have ulnar nerve palsy. So those are the things that may happen. Some of them have cognitive issues, swallowing issues. They have pain management, quite severe ones.
Obviously, they will need functional training. Some of them do need equipment prescription, not just oxygen concentrator, but some of them do need, mobility equipment as well. And most importantly, I would think that I note is the psychological support for this patient. You see, the nature of the disease is in one family, sometimes it is not just one person who is involved, it's multiple person in that family involved. And sometimes some of the family members perish. So those who survive actually have some guilt as well. And those guilts need to be managed before they go back to their environment or home, because they will go back to the same family who they were with before. So those are the things that needs to be addressed too. Some of them have severe anxiety. I remember one of our patients actually doesn't want the screen to be on because she wanted to see people, because in the COVID ward she always see patient perish and the last office has been done. So those are the things that I think need to be addressed as well. So with all that, there is no doubt, it's just automatic to me, everybody in the team should be involved. So it's not just the doctors, it's also the nurses, definitely. The physiotherapist, the occupational therapist actually plays an important role during this post-COVID management, partly because your specialty actually deals with return back to community, how you can actually translate whatever they can do to something that is functional. So those are something that you need to consider as well when you are thinking about getting a team to manage post-COVID management. We also note some of them require spiritual care, and some of them really require speech therapist input, dietitian input, as well as medical social worker. So these are some pictures, and I would like to say thank you to all these who are in this picture and those who are not in this picture. I also like to those who have donated to us items in order for us to do this service, and our staff, our concession company, who I think are really remarkable in addressing our requests and our needs to ensure that our patients are safe and the wards are able to be used. So with that, I thank you, and hopefully you have a beneficial, and also you would be able to take up some of the points in this webinar. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, Dr. Yusmiza, for that wonderful remark and sharing of information. Okay, ladies and gentlemen, we will move to our next speaker for today's webinar. He is Encik Muhammad Shazwan bin Muhammad Yusof, occupational therapist in charge of post-COVID inpatient here in Hospital Rehabilitation Cheras. So without further ado, I would like to welcome Encik Shazwan for his presentation of OT assessment for post-COVID-19 patient in HRC. Thank you, Ms. Shima. Yeah, and let me start my video. Okay, can you all see my screen? Hello? Can you guys listen to my, can you guys see my screen? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shazwan. So I'm in charge of post-COVID rehabilitation program board
Okay, so let's share. Okay, so this is my slide of sharing the COVID journey. So what can I highlight is how it begin. It's a start dengan pada 15 bulan 7, if not mistaken, satu ward of tag ataupun kita panggil post COVID. Tak jelas, ada tak jelas ke betul ke? Saya kena buka mask ke? Okay. Hello. Jelas tak? Hello, jelas tak? Saya tak dapat tengok ni. Okay. Dengar ke tak dengar? Ada yang boleh respon tak? Dengar ke tak dengar? Okay, dengar, boleh dengar. Terima kasih. Okay. Kami bermula dengan 3 orang OT yang dipilih oleh Puan Aziza. So waktu tu pemilihan tu kita orang pun tak pasti macam mana ward ni berjalan, tapi difahamkan itu adalah multidisciplinary team seperti yang Dr. Yus bagi tahu, yang di mana ada pakar, ada juru pulih, ada physio OT, ada nurses, admin dan juga ada spiritual team. So kat situ juga kita tak tahu berapa banyak ward akan ada, tapi awal-awal difahamkan satu ward, dan berapa banyak bed pun kita tak pasti, dan macam what kind of patient yang akan admit pun kita tak pasti. So referral tu patient datang, yang kami pasti adalah referral tu datang daripada HRC sendiri, sebab HRC ada ward COVID, dan berapa lama patient itu akan stay dengan kami pun kami tak tahu. So kat situ startlah kami menjadi detektif ataupun investigator untuk tahu macam mana nak handle, macam mana OT nak handlekan ward post COVID ni. Okay. So okay, ni merupakan tim kami, yang kanan tu, yang lelaki tu confirm lah saya lah. So yang tengah tu adalah Cik Shima dan belah kiri tu adalah Puan Fatimah. So ni tim kami, yang di mana saya dan Cik Shima sendiri pada tim geriatric, yang di mana Puan Fatimah pula daripada tim outpatient brain injury lah. So planning dengan bos, dengan Puan Aziza, yang di mana satu terapis akan in charge ward dalam masa sebulan, dan kita akan rotate each month lah. So macam starting bulan 7 tu saya in charge dulu, lepas tu bulan seterusnya Fatim in charge, dan bulan seterusnya lagi tukarkan Cik Shima akan in charge lah. So bila dah start ward tu, dari apa yang kami investigation yang saya dapat ni, so apa yang kami dapat adalah dia mengambil masa dalam 2 hingga 3 minggu bila saya masuk ni untuk jadi detektif corner lah. So bila saya jadi detektif, saya dapat tahu what kind of patient. So simptom-simptom patient COVID-19 pun kita dapat tahu. Dan kita dapat, kami dapat tahu juga macam mana ward ni flow dia macam mana. So kita tahu patient dapat pada mana, refer pada mana, admit pada mana. Dan kat situ juga dalam masa 2 hingga 3 minggu tu kita dapat tahu macam mana flow ward di mana. Macam mana specialist plan, specialist, nurses punya plan, physio punya plan, farmasi punya plan, spiritual punya plan, dan juga kita. So benda tu macam baru, tapi bagi kami dia sama juga dengan manajemen kita yang lain. Seperti kita tengok sakit lain, cuma tambahannya dia ada COVID symptom lah. So kat situ bila kita dah tahu kriteria, kita dah start look balik pada COVID-19 punya protokol manajemen yang Minister of Health keluarkan. So kita plan apa yang OT boleh offer kepada patient COVID. Sebab kat hospital kami before this, walaupun ada ward COVID, tapi yang ada kat dalam tu hanya physio lah, physio yang berada di dalam ward COVID tersebut. Tapi OT masih tak ada lagi lah. Tapi bila adanya post rehab ni untuk post COVID, untuk patient post COVID ni, so semua multidisciplinary dimasukkan dalam satu tim untuk merawat mereka. Okay, so next slide. Okay, inilah investigation kami dapat. So antara simptom-simptom yang ada pada patient-patient ni, di mana simptom ni akan continue lebih daripada 12 bulan ataupun tak dapat di-explainkan selepas dia dapat COVID. Okay, so antara simptom yang kita boleh nampak dekat patient pesakit post-COVID ni adalah first, muscle weakness ataupun dia punya joint pain.
Dan kita boleh tengok juga kognitif dan psychological mereka, di mana memori diorang ada yang poor, attention diorang memang attention diorang memang susah nak sustain attention, dan disoriented pun ada juga. Dan bila kita tengok pada psikologi, kita boleh tengok di mana kebanyakan pesakit yang ada, mereka kata tak ada depression, anxiety dan stress. Tapi yang lebih prominent boleh nampak adalah diorang punya anxiety. So apa yang kita boleh nampak juga, patient pun ada dyspnea, ada coughing dan external oxygen tu yang kita boleh nampak dan memerlukan oxygen supply. Setiap kali kita jumpa patient tu juga kita boleh tengok cerita yang diorang ada, memang palpitation boleh ada, chest tightness boleh ada. Dan terdapat juga patient, bukan semualah, tapi ada tertentu ada masalah dengan sensation diorang, di mana diorang akan sama ada daripada tangan dia, upper limb dia akan rasa less sensation ataupun numbness. Di mana patient yang selalu ada numbness ni, kalau patient yang memang masuk ke ICU ataupun pernah tidur sekejap, so memang akan dapat ni disebabkan nerve compression yang berlaku. Okay, kita move on kepada investigation yang kami dapat adalah, okay, ni kriteria patient yang masuk dekat ward kami. So dia ada 4 kriteria yang kami kriteriakan sendiri, iaitu satu, bedridden lah, patient yang bedridden, di mana memang terlantar saja, tak sedar sangat, bergantung pada oksigen. Dan kedua, kriteria dia adalah patient yang geriatric, memang sakit yang memang orang tua, yang memang sebelum ni pun dia ada daripada ward bawah dan dia masuk pada ward COVID bawah dan masuk ke COVID atas untuk post COVID. Dan kriteria ketiga kita orang gelar dia sebagai misdiagnosed. Misdiagnosed, banyaklah misdiagnosed, dan jadi kita akan pergi satu persatu. Dan yang terakhir adalah pesakit yang ada potential, pesakit COVID yang ada potential. So kita pergi satu persatu. So kita pergi pada patient bedridden. So di mana patient ni boleh katakan teruklah, pada pendapat kami patient ni agak teruk keadaan mereka, yang di mana memang sentiasa memerlukan oksigen mask. Dan di mana sebelum ni pun pesakit ni memang dependent dengan orang lain. Cuma bila dia dah kena COVID dan masuk ke ward kami, memang still dependent dan keadaan makin lagi teruk. Dan arousal awareness dia no respond, tak ada arousal semua. Dan mostly patient ni memang datang pada ward COVID HRC, dan dia lebih banyak daripada pesakit duduk di nursing home, sebab kebelakangan waktu COVID case naik, memang nursing home outbreak Tak dengar suara Syazwan. serius. Hello? Dengar tak? Inilah lain lah, keras. Kejap ya, ada masalah teknikal, harap Duduk maaf. sini je. Duduk sini je. Kan? Okey, dengar. Dengar. Sorry. Mic saya tengah problem tadi. Okey, sorry.
So kat mana tadi geriatrik ke saya ada nak kena patah balik? Saya kena patah balik ke? Okay, kita mula balik lah. Okay, so pesakit geriatrik ni dia masih better lah daripada pesakit yang bedridden tu, di mana walaupun dia masih ada, walaupun dia low arousal awareness, tapi dia still kita boleh cakap dengan dia lah. So dia boleh obey simple command. So kat situ much better daripada pesakit yang bedridden lah, yang tak dapat kita nak berkomunikasi langsung. Dan terdapat juga banyak kes yang pesakit yang masuk tu memang ada masalah cognitive impairment lah, ataupun lebih severe dia dementia lah. So sepanjang masa diorang on nasal cannula. So walaupun pesakit ni geriatrik, tapi ada some patient menunjukkan ada good cognitive function dan physical function, tapi kebanyakannya mostly diorang punya banyak poor in either sama ada kognitif ataupun physical ataupun dua-dua. Still nak berkomunikasi dengan mereka boleh. Okay. Dan terdapat juga di ward kami waktu masuknya pesakit geriatrik ni, terdapat juga pesakit caregiver juga meneman diorang lah. Sebab sebelum ni waktu diorang di ward bawah, diorang memang masuk waktu diorang di bawah, diorang memang masuk sekali sebab nak jaga mak ayah dia. Dia masuk ke ward COVID sebab diorang pun kena COVID, dan bila dimasukkan ke balik, bila pergi ke ward post-COVID untuk rehabilitation COVID ni, mereka pun ikut sebab nak tahu macam mana nak ajar, macam mana nak train, dan diorang risau lah jika mak ayah dia ditinggalkan di ward kami. So di mana pesakit geriatrik kami ni kebanyakannya datang daripada nursing home. So disebabkan outbreak tadilah juga, so memang banyak je pesakit yang kami tengok yang pada nursing home, yang di mana bila diorang dah discharge daripada ward kami, mereka akan pergi balik ke nursing home diorang. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke misdiagnose. Misdiagnose ni agak menarik. Boleh dikatakan better sikit daripada geriatrik ataupun lebih kurang. Tapi bukan sahaja diorang ada COVID, tapi dia also have another diagnosis seperti stroke, amputation, brain injury dan obesity. Yang menariknya kat sini saya nak highlightkan tentang obesity lah. Even though ada orang memang tak ada masalah kognitif atau yang lain, tapi setelah mereka dapat COVID, diorang punya presentation bila pesakit obesity ni, mereka sangat weak sebab kekuatan tangan diorang, even nak mengangkat barang, nak angkat tangan untuk pegang tinggi pun mereka tak dapat. Nak buat simple LDL task seperti nak gosok gigi pun susah sangat bagi mereka untuk pesakit obesity ni. Itu yang kami nampaklah dalam 2-3 patient yang kami dah tengok. So variety of disability seperti physical, cognition, visual, hearing impairment. So sama dia punya management seperti kita tengok patient stroke ke, kita tengok patient amputate ke, atau patient lain. Cuma dengan penambahan disebabkan COVID, mereka cepat letih, lebih susah, dan kalau yang mana yang terbaring lama ataupun lama di ICU atau di ward tu, diorang dah memang disoriented sangat, dan boleh dikatakan dia punya functional ability tu memang sangat menurun. Itu yang patient untuk yang misdiagnosed ni lah. So, dan kriteria terakhir adalah kriteria patient yang potential, yang dah dikatakan potential, yang di mana walaupun mereka dia kadang-kadang akan on and off dengan nasal cannula. Ada yang pakai sekejap, tapi ada bila dia nak buat aktiviti, dia pergi toilet semua dia boleh buat, dia boleh off, tapi bila lepas dia buat aktiviti dia rasa penat, dia akan ambil pakai balik nasal cannula tu. Dan diorang perlukan oksigen 5 liter per minit ataupun kurang, dan perlu juga oksigen 2 hingga 3 kalau lepas buat aktiviti. So kebanyakan pesakit ni ada kebolehan untuk berjalan, kurang physical weakness, dan kognitif diorang lebih impaired. Tetapi ada je walaupun patient ni boleh buat simple LDL task seperti mandi, gosok gigi semua, tapi setiap task yang diorang buat tu difahamkan, diorang menggambarkan even diorang gosok gigi dan naik wheelchair, diorang pergi ke toilet, diorang gosok gigi pun diorang dah penat, anda boleh kedak SOB juga. So ini kita boleh katakan COVID ni memang menyerang banyak upaya pesakit akan kurang lah. Okay. So setelah kami dah tahu kriteria pesakit-pesakit yang ada, so apa yang kami buat adalah kami cuba listkan OT assessment yang kita boleh buat pada pesakit-pesakit ni. Kita tak pergi jauh, kita tak pergi sampai kita nak buat
quality assessment betul-betul, kita nak buat yang connect ke, rivermed ke ataupun further quality assessment yang tough. Tapi kita just nak fokuskan supaya dalam sepanjang rehabilitation untuk COVID ni, apa yang kita boleh nilaikan, apa yang kita boleh dapat. Dan assessment ni kita buat, kita conduct adalah dalam masa minggu yang pertama. So kita beginilah. So ni assessment yang kita lakukan dalam 1 minggu, di mana ke setiap type of assessment tu bergantung dengan keadaan pesakit tu. Dan macam mana keadaan pesakit tu dan jenis kriteria yang kami dah gambar, saya dah tuliskan tadi, bergantung pada tu penilaian yang kita lakukan. So assessment yang kita lakukan adalah 1, use of energy, 2, ADL, 3, physical strength, 4, sensory, 5, cognition, 6, psychological, 7, physical activity intensity, 8, fatigue, dan yang terakhir adalah equipment. So ini adalah antara assessment yang kami cuba kumpulkan, yang kami cuba dapatkan dan apa yang kami lakukan pada pesakit-pesakit ni. So dah jadi detective corner ni memang kita orang dah investigate lah apa outcome measure yang sesuai pada mereka. So pemilihan outcome measure ni kita pergi satu persatu, okay? So kalau tengok kat slide saya tu, belah kanan atas sekali tu adalah kriteria pesakit yang jenis mana yang akan buat penilaian ni. So dekat atas tu ada geriatric, mid diagnosis dengan potential. So assessment untuk kita nak tengok youth of energy ni, kita akan target pada population kriteria patient tersebut. So assessment yang kita lakukan adalah DUIP lah. Saya faham ramai yang tahu DUIP Activity Status Index ni. So mungkin saya tak pakar sangat, tapi ini salah satu penilaian yang kami gunakan dekat sini untuk menilai kapasiti pesakit itu. So assessment ni adalah to evaluate the functional capacity of patient with cardiovascular disease. So ada 12 self-answer questionnaire yang di mana kita akan bagilah pada pasien geriatrik atau kita minta kita bacakan soalan dan diorang jawab. Diorang jawabkan, dan tu cara scoring dia lah, lagi tinggi skor maknanya lagi tinggi lah dia punya functional status. So kat situ result akan bagi kita estimation on what level of metabolic equivalent kat MS lah in activity that patient can perform. So kat situ mana yang familiar dengan maths dah buat due dan kita boleh tahu pesakit ni kita dah buat, contohlah kita ambil satu pesakit potential. So satu sakit potensial dia boleh berjalan tu semua, walaupun dia boleh buat simple ADL, mungkin dia tak boleh buat yang ADL yang lebih. So bila kat situ, bila kita dah tahu, kita dah check guna due status, kita dah check, lepas tu kita cuba kita dah nilaikan kat mana tahap dia, kat mana dia punya high functional status, kat mana functional status dia, dan kat situ kita highlightkan kepada mereka apa aktiviti daily livingnya ataupun aktiviti-aktiviti lain yang diorang boleh buat untuk keadaan mereka sekarang, ikut diorang punya tahap level lah, ikut diorang punya tahap. So pesakit bedridden memang takkan go through lah dengan assessment ni sebab tak respon lah dengan ni dan takkan ada buat pergerakan. Okay, so next kita pergi ke ADL. Okay, MBI kami gunakan dan saya rasa semua orang pun memang tahulah, OT memang tahu sebab ni bread and butter kita. So apa yang kita buat lah, kita measure the patient independency level, yang di mana kita akan relatekan dengan patient tu punya maths. So kita tahu macam dia sama juga dengan maths Duke tadi tu, bila kita dah tahu, kita tahu maths dia dan kita boleh tahu, okay, kita dah nilai pesakit, kita cakap Encik A, boleh buat aktiviti sekian. Encik boleh buat aktiviti pada tahap ni, jangan buat banyak, something macam tu. Sebab kita dah tahu, lagi tinggi tahapnya, lagi tinggi tahap aktiviti atau kesukaran aktiviti tu, lagi banyak tenaga yang diperlukan. So kat situ kita dah bagi tahu pesakit, kita dah nilaikan pesakit dan kita akan bagi tahu ini keadaannya Pak Cik yang boleh buat sekarang. Yang aktiviti yang lain yang lebih susah, hold dulu. Okay? So nanti rakan saya akan terangkan sikit lah. Akan datang tentang maths tu. Okay, seterusnya physical strength. Okay, physical strength ni sesuai untuk patient bedridden, geriatric, misdiagnosed dan potential, tapi cuma untuk patient bedridden tu tak adalah kita measure ni semua. Saya tak terpadam ni, okey tak apa. Measure patient kita gunakan dynamometer lah for grip strength, di mana kita nak tengoklah kekuatan gegaman untuk pesakit COVID ni. So di mana kita dapatkan kekuatan gegaman dekat situ, kita boleh tahulah
kekuatan muscle diorang, kekuatan genggaman diorang berapa banyak. So kat situ kita berjadikan sebagai keningat. Assessment ni semua kita buat dan kita ambil adalah berdasarkan untuk kita dapatkan satu outcome measure yang di mana bila kita dah buat latihan-latihan semua setelah dinilai pada assessment tu, kita nak tengok ada improvement tak. So kalau tak ada improvement, kita boleh kaji balik apa kekurangan dengan intervention kita atau apa kekurangan ni ataupun OT memang tak ada perlukan ke untuk post-COVID punya treatment ni. Okay, so grip strength lah kita tengok. So next, kita pada sensory dan di mana sensory ni kita pergi go through pada misdiagnosis dengan potential saja. Di mana assessment yang kita lakukan adalah kita pakai Siemens Wheatstone monofilament test yang di mana ada pesakit yang akan ada masalah sensory dan ada pesakit tidak mungkin yang tak ada juga. So kebanyakan pesakit yang kami jumpa ni memang pesakit yang bedridden awal, bukan bedridden, pesakit yang masuk ICU, yang koma, ada yang koma lama. So bila dia bangun disebabkan compression pada nerve dia, tangan jadi kebas, numbness, so diorang nak angkat barang pun susah. So ada nafasi semua. So benda-benda ni, penilaian ni kita lakukan supaya bila kita buat treatment seperti desensitization ataupun desensitization, kita boleh cuba improvekan dia punya sensation tu. Okay. Seterusnya kita go through to cognition. So di mana cognition kriteria patient kita tengok untuk assessment kita bagi untuk cognition adalah geriatric, misdiagnosis dan potential juga. So kat sini screening dan kita gunakan MMSC dan kita juga gunakan MOCA. So kepada geriatric itu mungkin kita gunakan MMSC dan kepada potential dan misdiagnosis tu mungkin kita gunakan MOCA. So pesakit mungkin mempunyai kognitif problem sebelum ini disebabkan itu untuk pesakit mix dan setelah kena COVID mungkin jadi lebih worse disebabkan due to prolonged stay in COVID ward atau then continue to rehabilitation ward. So kat situ kita akan nampaklah diorang punya daripada screening itu apa kelemahan yang dapat, sama ada memori ke, attention diorang ke atau executive function mereka. Okay, dan mungkin kita boleh dapat juga, kita boleh tahu pesakit itu mungkin dah starting to dementia atau tidak. Okay, so kita move on to psychological. So bila kita talk about psychological, memang kriteria patient yang ada memang geriatric, misdiagnosed dan potential pun ada. Disebab assessment yang kami gunakan adalah GDS dan juga DAS. So GDS memang kita gunakan untuk geriatric punya population dan di mana DAS ni kita gunakan untuk patient yang misdiagnosed ataupun potential patient. Yang di mana potential patient and misdiagnosed tend to have more psychological problem. Kenapa diorang lagi rasa ada mempunyai masalah psikologikal? Satu, sebab diorang risau. Sama ada diorang, ni kebanyakan pesakit kami akan katalah, diorang risau, they will get COVID again. Tu diorang risau. Kedua, diorang dah pernah kehilangan. Ada yang dah hilang anak, ada yang dah kematian anak disebabkan COVID. Dan diorang risau juga prolonged stay in ward lagi. So itu yang menyebabkan diorang risau, tak dapat balik. So psychological diorang pun terganggulah ataupun terusik sikit lah. So nak balik ke komuniti pun diorang risau. Nak balik rumah, nak menjalankan aktiviti sebelum ni pun diorang risau takut kena COVID lagi. Sebab diorang dah tahu macam mana perasaan bila kena COVID. So itu menyebabkan psychological diorang terganggu sedikit. So next we go to physical activity intensity yang di mana dua kriteria saja, dua kriteria patient iaitu misdiagnosed dengan potential. So assessment yang kita gunakan adalah BOP, Rating Perceived Exertion RTE. So ini penilaian ini kita gunakan untuk measure physical activity intensity. So kat ward kami, fisioterapi, OT, doktor, pakar pun akan buat penilaian ni bila pesakit itu dah selesai buat physical activity ke exercise ke ideal task atau doing therapy. So apa yang kami lakukan adalah kita orang educate. Bila dah buat penilaian tu, kita dah terangkan macam mana kita orang educate dulu tentang penilaian tu. So bila kita nilai, kita akan tanya je, so box scale berapa? Physio lah, physio selalu bagi tahu ajar kita orang. Okay, so semua orang pun akan tanya dekat patient. Okay, box scale sekarang ni lepas buat aktiviti ni berapa? Tadi pergi toilet berapa? So sekarang penat tak ni? So kat situ diorang dah tahu skala-skala tu. So memudahkan kita tahu kat mana pesakit tu sekarang. Penat sangat ke dia buat aktiviti tu? Okay. Berat sangat ke aktiviti yang diorang lakukan tu. Okay, so kita teruskan dengan next kita adalah fatigue. Fatigue pun kita tengok pada population geriatric, potential dan misdiagnosed. So fatigue ni kita measure dengan visual analog fatigue scale yang di mana visual analog fatigue scale ni
dia sama je, lebih kurang sama macam visual analog scale untuk paint tu, tapi dia ada scale, dia different sikit in marking. So kita akan tanya assessment ni, kita akan tanya scale ni bila diorang dah perform aktiviti, ada macam pagi pergi mandi semua. Kita akan tanya macam mana bila setiap hari, kita akan tanya bila dah pergi mandi semua macam mana, penat tak buat aktiviti tu, ataupun bila kita buat terapi session dengan dia ataupun physio buat exercise dengan dia, tanya macam mana, penat tak aktiviti ni. Dan bila kita buat group, waktu kita buat group dengan diorang pun kita akan tanya. So sama je, macam saya cakap tadi, dia sama dengan bas, cuma dia terbalik. So kita akan markkan di mana 0 hingga 10, tapi bezanya 0 tu adalah paling teruk dan 10 tu adalah normal. So macam Puan Fatimah beritahu saya, dia macam bateri. Aktiviti buat ni makin banyak pakai tenaga, dia cepat letih tak. So kalau makin cepat letih, bateri makin jadi kosong lah. Kalau tak letih bagi diorang tak penat, so bateri diorang masih fully charge 10. Okay. Seterusnya kita pergi ke equipment. Kat sini pun memang ada equipment. Saya tahu banyak OT pun memang buat equipment prescription. So kat sini equipment ni kita lebih highlightkan pada patient generated dan bedridden patient. So doktor dan pakar selalu akan referkan kat kami, okey, boleh tak buat prescription untuk patient sekian. So dia nak balik rumah, okey, ataupun diorang walaupun duduk nursing home tapi dia nak dapat apply kat equipment, sama ada pada Soso ke ataupun mana-manalah, takat ke mana. So kita akan assess, macam biasalah OT akan assess mana yang perlu, equipment yang perlu, sama ada recliner wheelchair ke, seperti kita tahu bedridden lebih akan perlulah recliner wheelchair ke, perlukan cushion ke tak, roll cushion ke, apa-apa cushion ke, recliner commode, dan ada equipment yang diperlukan untuk mereka seperti hospital bed ataupun repair mattress ke tak tu. Tengoklah apa yang lepas penilaian kita lakukan. Okay, so itu adalah antara penilaian yang kita buat, poin-poin tentang assessment. So summary pada from assessment is, okay, kalau tahu gambar tu belah kiri tu adalah COVID patient. Dia tanya kenapa kita kena buat semua benda ni. So kita OT akan katakan diorang perlu buat ni adalah you need to know your current level of ability and what you can do now. So itu yang kita cuba highlightkan pada patient tu. Then the assessment atau screening needed for you to be aware and take precaution when you do activity daily living or therapy session. So kat situ OT akan bagi tahu scoring tu semua, dan kita orang dalam lepas kita orang dah buat booklet tu, kita orang catatkan setiap pesakit, nampak booklet, okey. Setiap pesakit akan dapat booklet, dan di setiap booklet ni, nanti kawan saya akan terangkan booklet ni, tapi saya tunjuk sikitlah. Booklet ni, setiap booklet di setiap halaman tak nampak pula. Okeylah, dekat setiap halaman tertentu ikut diorang punya, ikut buku ni punya chapter, akan ada penilaian. Contohlah kat sini ada tentang penggunaan energi. Kat sini kita akan letakkan scoring due to. Satu, sebagai terapi, sebagai kita, untuk kita tahu. Untuk kita tahu, OT kita tahu, sekarang lepas kita penilaian, kita tahu sepanjang 2 minggu, 3 minggu patient tu buat dengan kita tahu, okey, Pakcik punya level sekarang duduk kat sini, untuk energi pakcik boleh pakai buat aktiviti ni. So kita tahu lagi masa ke masa diorang buat terapi session semua, diorang akan improve. So ini adalah orang kata baseline lah. So sekarang keadaan untuk masa sekarang ni, ini tenaga yang boleh pakai. So sama juga dengan MBI. Kat sini level pakcik punya dependency level. Okey, kat sini skala pain pakcik, tak nampak kan dalam gambar saya, tapi adalah ni kat sini kat dalam booklet. Ini skala pakcik. So kat situ kita bagi pandangan, kita lebih pada education pada mereka supaya diorang tahu, okey sekarang level-level ni, daripada tenaga diorang level ni. Kat situ sakit sendiri diorang akan tahu, okey diorang bersemangat, okey tahu, okey sekarang saya macam ni, saya perlukan latihan lebih lah untuk capaikan aim saya sebelum saya balik rumah. Supaya bila saya balik rumah, sebab kat hospital ni adalah kawasan yang control environment, yang di mana apa-apa diorang boleh dapat oksigen. So kalau diorang balik rumah tak dapat oksigen, kami difahamkan lah ada je pesakit yang discharge, ada yang ataupun sendiri nak discharge, nak balik rumah, memang banyak diorang tak dapat, bertambah teruk lah sebab diorang tak dapat oksigen, diorang memang tak ada bekal oksigen, tak ada tong oksigen. So diorang rasa diorang balik macam seperti biasa. So diorang cuba nak pergi bekerja, diorang cuba nak pergi buat aktiviti harian seperti biasa, tapi disebabkan kesan pada COVID tu menyebabkan diorang lagi penat. So kat situ bahayalah, risiko dia tinggi. Okay, so currently dah lebih 3 bulan lah, almost 3 months kita orang dalam bisnes COVID rehab inpatient ni. So
transformation yang happen daripada satu ward yang ada kapasiti 20 bed macam tu dah transform kepada 45 bed. Okey, dan pada satu ward kita orang dapat satu ward lagi yang di mana kapasiti dia pun 45 bed, yang di mana di bawah di sekarang ni perbezaan dia ward atas adalah case mix tadi tu ada semua, tapi ward di bawah ni Dr. Riza pakai geriatrician kita orang, dia lebih fokuskan kat bawah patient jeri banyak, tapi ada juga patient-patient lain dua ward yang berasingan, atas 45, bawah pun 45. So ada terapis. So sekarang sebelum ni 3 terapis kita orang rotate setiap bulan untuk tukar-tukar bulan. Dan tapi kita dapat tambahan, Puan Aziza tambahkan kami dengan staff, so terdapat 6 sakit. 6 terapis untuk jaga ward COVID ni, di mana 2 akan jaga atas dan 2 akan jaga bawah, dan tak ada lagi rotation. Kita akan tahu bulan ni tukar orang, tak ada. Kita akan stay dulu sepanjang ward post COVID ni dibuat, kita akan stay jaga ni 2 orang atas, 2 orang bawah. Dan mungkin di hujung bulan ni kita akan buka satu servis baru, HRC akan buka satu servis baru, iaitu outpatient post COVID Pulmonary Rehab Program, yang di mana akan ada satu tambahan lagi terapis include dalam tim kita, yang di mana sekarang kita akan ada 5 terapis dalam satu tim. Dan outpatient post COVID Pulmonary Rehab Program ni adalah satu program yang di mana diorang ada 8 session, difahamkan 8 minggu punya session program yang diorang akan, dan agak intensif juga untuk pesakit luar. Okay. Lupa saya nak maklumkan, kebanyakan pesakit yang di-refer kepada kami ni bukan daripada HRC itu sendiri, pesakit pada HRC sendiri, tapi kita terima daripada sekitar Lebah Kelang, daripada Sedang, HKL, Eshta, Ampang. Okay? Dan untuk outpatient post-COVID pulmonary rehab program tu, mungkin untuk another session nanti kita akan bincang lah bila kita orang dah running program tu. Okay? So last word from me adalah SOT is a good thing that we can provide something and service for those who are affected by COVID. Sebelum ni mungkin tak ada, tapi mungkin sekarang kita dah start lah. Saya difahamkan banyak hospital lain dah start, sama ada whether the patient, untuk patient tu diorang punya family member ataupun untuk community. So kita dapat buat something. Saya hope this sharing will help you in many way for your post-COVID-19 rehabilitation program at your hospital, center or workplace. Okay, that's all. Thank you. Thank you, Cik Shazwan, for that wonderful sharing. Now, ladies and gentlemen, we come to our last speaker for today, which is Puan Nur Fatimah binti Mazani, who is also occupational therapist in charge of post-COVID inpatient in Hospital Rehabilitation Ceras. So, without further ado, I would like to welcome Puan Nur Fatimah for her presentation of OT intervention for post-COVID-19 patient in Hospital Rehabilitation Ceras.
Yes, sir. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi everyone. So you all can hear my sound, my voice. Is it okay? Clear? Clear. All right. Alhamdulillah. Okay. I'm Fatim. Hi. I'm occupational therapist U29, located in post-COVID-19 ward. So, okay, this is my expectation during my first day job in post-COVID-19. So I thought every patients are stable and might be have issue with breathing and anxiety. So my plan is simple. I'm gonna do a ADL training, deep breathing and relaxation technique. Okay, unfortunately, this is the reality. I am very shocked in my first day. I walk to the first bed. It's a bedridden patient on oxygen using a face mask. No response at all. So I walk to the next bed. It's a geriatric patient, alert but look very tired. I'm start the conversation and ask about the patient condition. After 5 minutes, she asked for rest. So I walk to the next patient. He's still young, alert, but very, very slow response. So he's just staring at me and then obey command a few minutes later. So very, very delayed response. So lastly, I got the potential patient. She's still young and alert, good in conversation. So I'm asking about the ADLs wise, and she claims mostly are done by the staff nurse because the doctor are not allow patient to out of bed yet. Even PU and BO still in diapers. So she is sponging on the bed. So I'm get stuck and I don't know how to start actually. So this is what I'm doing. With a smile face, I just follow the walk around, then awaiting request by the doctors. Chit chat with the patients and help patient in ADL task and also help physio to transfer the patient. I'm blurred at that time. So, sorry. So 3 days later, okay, after some reading, so I classified patient into several types. First is bedridden patient. They are dependent with oxygen using the face mask and no response to the surrounding. So second is a geriatric patient. They're on the nasal cannula or nasal prong, alert but low arousal awareness and obey simple command. Sometimes refuse to respond to us. And the third is mixed diagnosis. They have a stroke attack after COVID infection on nasal cannula and have a physical and cognitive impairment. And lastly, it's a straightforward post-COVID-19 cases. This is a potential patient to return to community and they admitted with the oxygen dependent 5 liter and below. They are referred from other hospitals such as HTAL, Serdang, Ampang, and HKL. So, okay, so before we start the rehabilitation program, we should know about the safety and precaution. So this is a recommendation for respiratory rehab. Actually, it shares, this information was shared by OT Azam bin Abdul Halim in his Facebook. Thank you very much, Azam, because give us an idea. So as you can see here, the green box is a good vital sign and suitable for rehab. Okay, the most important thing is SpO2 level. So if the patient more than 90% SpO2, it is a green light to continue the rehab. So the respiratory rate is below than 40. Systolic blood pressure below than 180 and heart rate below than 120 and temperature of course 38.5 means are not fever anymore. So and the red box is the baseline to stop the activity. Okay, the SpO2 90 and below, respiratory rate over than 40, systolic blood pressure over than 180 and heart rate over than 120. So this is the baseline that we should know as a therapist. So we can proceed. You can think either you want to proceed the activities or we stop the activities. Okay.
Okay, we proceed to the OT's roles. We have a limited roles for bedridden patient. We only can do passive range of motion, splinting, equipment prescription. Okay, as we know that OT can do the positioning and multi-sensory stimulation for those patients are in unconscious. But for me, it is not, but for me, this is not recommended. Why? We need to pass the role to the staff nurse because only staff nurse know about the patient's medical status and only the staff nurse know about the doctor plans. Okay, there are some positions that requested by the doctor to help in breathing process. So same goes to the multisensory stimulation. It's also not recommended because the medical condition is still unstable and some of the patients are dead in list. So it's not suitable at that time in post-COVID-19 program. So we have just a limited roles in bedridden patient. Okay, this is our role for geriatric patient. We can do the prevention strategy like positioning, active range of motion and fall prevention, and also equipment prescription and cognitive stimulation. This is the normal OT roles in geriatric. Okay, we go to the next is, okay, mixed diagnosis. So it's similar to the geriatric cases. We can do the prevention strategy, provide the shoulder support, make a spin and so on. And we also can do a prevention, we also can do the equipment prescription according to the patient condition at that time. And including functional training, like hand function training, gross motor training, is depend on the patient's condition at that time. All right, this is straightforward roles in rehab actually. Okay, this is our main target population actually. It's a potential patient for return to community. So they are admitted with oxygen dependent using nasal cannula with 5 liter oxygen. So we can do the ADL retraining in sitting position. So we can start the activity tolerance in sitting position and also the education. So they understand about their condition and know how to cope with their conditions. Okay. All right. Okay. Next, this is a potential patient which is no longer with nasal cannula. They start to go out of bed and they start to go to the toilet. And some of them are walk with aids. So we as an OT can proceed with the FDL retraining in the standing position. We also can do the IADL activities and also the leisure activities, right? Okay, this is a post-COVID management protocol made by our KKM. So actually we use this as a guideline to create something simple home program or health education to the patient. All right, we use this KKM protocol for a guideline. So we abstract the information from 4 main chapters inside this protocol. So we make it in a simple booklet, in a simple layman language. This is a 16 pages booklet completed with several topics. I will go deep into this. All right. So as Shazwan mentioned just now, this is a common sign and symptom for post-COVID patient. Okay, general fatigue, cough and SOB, chest tight, muscle weakness, cognitive and psychological issue a bit, and sensory. So from my experience, I noticed that the potential patient may progress in 1 week. So week 1, they're on the nasal cannula, then off after week 2 actually. So our strategies is week 1, we can focus on the education part and plus with the simple activities. So then we proceed with the practical session in the week 2. Okay, let me explain in detail. Okay, this is okay. I just want to share how I use the booklet. So perhaps this may give an idea to you all how to implement at your setting. Okay.
All right, this is week 1. So as I mentioned just now, we just focus on the education part first. So we explain about the condition, energy, ADL, and so on. Okay, as you can see here, week 1 and day 1, we will educate patient from page 1 till I think 6 or 5. Just wait for a while. Okay. At day 1, we provide information about the post-COVID recovery. So kita akan bagi tahu, okay, uncle, okay, pakcik, okay, this is your stage, this is your category. So previously during you dalam ICU, you adalah dalam acute fasa acute. Okay, selepas tu you alert, you go to the second fasa. Now you are in rehab program, so you ada dalam fasa ketiga. So dia akan alert, oh sekarang dia dah keluar, dia dah transform daripada COVID phase ke rehab phase sebenarnya. So dia akan become better. So we go to the gejala pesakit post-COVID. We will explain about the sign and symptom yang diorang mostly common akan dapat. Diorang akan mudah letih, sesak nafas, perlukan oksigen berterusan, that's why on the nasal cannula. Dan ada juga yang palpitation. Semua ni once you explain to them, diorang akan rasa yes, betul lah. Saya rasa macam itulah, saya tak tahu nak tanya siapa, benda tu okey ke tak okey ke, dan dia orang lagi percaya, trust kita sebab kita faham apa yang dia punya sign and symptom. Alright, okay, next kita akan explain vital sign yang paling penting sekali. Because of the first week, dia orang masih on nasal cannula, so dia orang boleh monitor this week and next week punya progress. So this week dia orang kena tahu dia orang punya SpO2. Dekat ward, only 2 yang diorang penting yang kena tahu, the rest is medical punya workers lah yang faham. SpO2 dengan heart rate. So SpO2 over than 90, so on untuk activity. So kalau below than 90, tak on, so cannot for activity. Even though dia rasa macam kuat, so kita tak akan allow dia. Alright, kita akan bagi tahu lah most of the patient yang post-COVID, bila dia rasa dia kuat dan dia tak monitor dia punya SpO2 dan boleh collapse. So kita ada a few case yang bukan daripada rehab, actually from others hospital, the discharge without education of the vital sign, dia boleh collapse kat toilet. Mostly dekat toilet. Nanti I akan cerita kenapa, okay? Alright, so still day 1, kita akan cerita pasal energy. Every activity use energy, then kita akan introduce about the mat. Macam Syazwan cakap tadi, kita akan score mats dekat atas tu, tulis dekat buku dia orang, dan dia orang tahu mostly patient yang belum out of bed, mat dia 2.47 mats. So mostly dia akan boleh buat first and second column, this column. Tak dengar suara. Puan Fatim, suara tak ada lah Puan Fatim. Kita ada masalah teknikal. Hello. Okay, can you hear me? Yes. All right, great. Sorry for the unfortunate event. Okay, still day 1.
kat mana tadi simpan Oh, okay. Energy. So still day one. So kita akan introduce how they use math to understand about their condition. So kita akan score math dekat atas tu dan kita akan bagi tahu, okay, sekarang this week you adalah 2.74. So semua activity you inside the bed area and in sitting position, not allowed to go out of bed and berjalan dulu, belum lagi. Okay, next tu adalah sama juga, page 6 itu dia adalah lebih kepada lesion dan IADL. Okay, day one or some of the patient dah tak boleh terima information, kita pergi ke day 2. It depends on the patient. Mostly okay lah, day one kita akan introduce about the ADL, activity of daily living, which is we have several checklist dengan bahasa yang sangat simple. Maksudnya contohnya kalau makan tu dalam posisi dia perlu suap ke ataupun suap sendiri ke, and so on. Dia pakai baju dalam keadaan baring ke, berduduk bersandar ke, duduk tegak ke, ini adalah untuk patient. So that particular level adalah hanya untuk pemahaman patient lah. So kita can follow our MBI punya level, okay? So from that, diorang akan tahu diorang punya level sekarang, mostly bantuan maksimum and so on. So kita akan educate on the next is kalau doktor dah allow you to go to the toilet, then you akan boleh buat beberapa cadangan untuk penjimatan tenaga. Once patient dia boleh berjalan, so dia rasa dia sangat kuat untuk berjalan. So we as an occupational therapist need to educate them. So diorang kena tahu walaupun diorang berjalan mostly kalau you berjalan dalam menggunakan aids, mat you adalah 6 ke 7. So 6, 7, once you masuk dalam bathroom untuk mandi dalam keadaan berdiri 3 ke 4. So total max akan jadi 10 ke atas. So you as an occupational therapist kena inform dia. So you need to save your energy. Daripada you berjalan untuk ke toilet, better you ask for wheelchair first dan pergi toilet. Supaya you boleh perform, you need to choose either one. Either you nak mandi berdiri ataupun you berjalan mandi duduk. Macam itulah. So bila you give an idea, so patient akan rasa confident dan dia tahu dekat mana level tenaga dia untuk buat aktiviti-aktiviti tersebut. Kita ada baru je a few case which is dia dah start berjalan pakai walking frame dan jalan on the way patah balik, dia dah rasa proximal muscle dia dah sangat weak. So dia nak start panggil staff nurse. By the time staff nurse sampai, dia dah sweep, dah slide, dah duduk dekat lantai. So that is indicator actually bila dia dah tahu dia berjalan tu pakai 7 max, then after this dia kena tahu bila berjalan, so tak perlu buat benda lain lagi. So benda-benda teknik-teknik macam tu yang kita sebagai OT kena bagi tahu dia. Alright? So okay, next is day 2. Day 2 kita akan jumpa lagi. Hi uncle. So kita jumpa lagi. So hari ni kita akan educate about the deep breathing technique. Surprisingly, I ingat semua orang akan tahu pasal deep breathing, tapi semua patient yang admitted to us actually buat deep breathing yang salah. I mean, dia orang buat breathing saja, it's not deep breathing, okay? So kita as an OT can educate well about deep breathing. So very simple deep breathing yang sangat selalu orang salah. Why? Because of the stomach. Once you inhale, bila you sedut udara dekat hidung, stomach you kena kembung. Why? Sebab you nak the stomach help the diaphragm untuk ke bawah supaya full lung you dipenuhi oksigen. Kalau you tarik nafas dan perut kempis, tu patient selalu akan buat lah. Tarik nafas, perut kempis. So how the oxygen go to the lower part of the lung? So kita ada a few patient yang dia tak berapa faham, so kita ask doktor to test about the oxygen in the lung. So doktor bila dengar daripada belakang, dia akan bagi tahu, okay, loop bawah you ni tak berapa dengar lah. That is because of dia bernafas atas sahaja, half of the lung. So deep breathing is very important. Kita akan bagi tahu dia once next week you akan off nasal cannula, so you kena 100% depend on your lung. So dia akan betul-betul ikutlah, follow lah. So next kita akan ajar position for the next week. Next week diorang akan off nasal cannula. So diorang tak ada oksigen untuk dependent more.
So how bila dia rasa dyspnea ataupun dia rasa SOB, macam mana dia nak react to the situation? For sure ada orang-orang lain bila kalau kita berjalan dan kita akan rasa SOB, dan apa kita buat? Kita akan panik ataupun jumpa kerusi duduk bersandar macam ni. Ataupun kita akan duduk mencangkung. Itu mostly normal react. Okay, normal react, human normal react lah. Tapi untuk post-COVID-19 kita ada beberapa position yang suggested for breathing process. So once kalau ada kerusi near, so you kena duduk dan bawa body you forward. So bila bawa body you forward, the lung is use small energy to inhale the oxygen level. Okay. Kalau ada meja, then you boleh support your head dekat meja lah. Dan kalau tak ada apa-apa, hanya ada dinding, you kena sandar ke dinding. Ini sangat important sebab ada patient yang dia bila dia panik, dia tak tahu nak buat apa, dia mencangkung. Mencangkung adalah salah satu position yang pakai terlalu banyak energi. Max saya rasa 4 ke 5 max macam tu, mencangkung. Alright, okay. Once lagi satu, position yang selalu patient salah buat, bila tak ada apa-apa untuk disupport, ada dinding, dia support tangan dia dekat dinding like this. So that is not a correct position. So bila you nak support tangan, is need to below your lung. Okay, kalau tak ada benda untuk support, just land je dekat wall. Okay. Ada juga patient tanya, macam mana kalau tak ada apa-apa dekat jalan, dia pernah dekat parking pernah rasa, so macam mana, mencangkung tak boleh. So rather than you choose squatting, better you sit downward. Okay, duduk bersila lagi bagus. Sebab oksigen, max yang digunakan duduk is lowest than the squatting. Alright, okay, kawan-kawan. Okay, still week 1, day 3, kita akan buat grip strength. So mostly patient, dia ada weakness of the hand grip and also the endurance of the proximal muscle. Kalau perasan, dia orang boleh buat aktiviti, cuma dia tak boleh ketahanan tu lama. So kita akan buat grip strength dan kita akan compare. This is our Malaysian punya range grip strength untuk lelaki dan perempuan. We also educate, kalau dia punya grip strength normal, we also educate about the endurance of the muscle, yang proximal muscle weakness. So ini adalah suggestion activity to improve the endurance and the muscle, which is kita akan buat on the bed, macam body twisting, you boleh buat weightlifting and so on. Okay. Next is day 4. Day 4 kita akan buat monofilament test for sensory stimulation, for sensory assessment, which is most of the patient dia cakap dia kebas. Tapi once kita test, dia normal. Sebenarnya kebas tu because of the prolong immobilized. So dia akan diminish, dia akan hilang day by day. So it's okay. We just assess, then give them an idea about the sensory. You punya sensory actually okay, cuma you kurang move. So dia akan kurang anxious dan dia lebih fokus kepada functional lah. So kalau patient tu betul-betul impact in sensory, dan kita akan suggest lah. Dekat bawah tu ada beberapa aktiviti yang diorang boleh buat dekat ward, which is rubbing dekat towel and so on. Tu simple lah, macam rules kita yang sebelum ni. So because of day 4, dia dah kenal kita deep, kita boleh go into the cognitive wise. Okay, most of the patient dia risau, dia rasa macam lepas post-COVID dia orang akan diagnose dia psychiatric ke? So dia risau benda-benda ni. So kita pergi ke hujung minggu lah. Kita akan buat MOCA ataupun MMSE, dan if ada masalah, this is the rest, this is at the below is the suggestion to cognitive. And last is day 5. Okay, day 5 yang paling best lah, hari Jumaat biasanya. Ataupun mostly day 5 best lah. Why? Because kita akan buat DAS, dan diorang akan tahu mostly kat mana dia punya psychological level. Dan from my experience, 95% is anxiety. 95%. The rest depression and stress tu tak ramai, tapi anxiety is very very common. So why? Sebab macam Cik Syazwan cakap, dia sangat berfikir yang dia boleh kena balik ataupun dia boleh kena dekat family members after discharge. Dan dia orang fikir dia orang dah kena buang kerja ke and so on lah, semua benda tu. So bila kita buat DAS dan dia orang tahu level dia kat mana,
So kita share the how to do the relaxation, and mostly bila kita dah provide that booklet, diorang dah faham diri diorang dah kurang anxiety tu. Next week, week 2 you pergi jumpa, diorang dah happy dah. Sebab diorang dah boleh divert, diorang dah tahu diorang punya progression level tu dekat mana. So at the last day also kita akan emphasize the scale lah, macam box scale and visual analog fatigue scale. Why? Because of week 2 kita akan fully active activity and need to practice or practical about this skala. Okay. Okay, ni kita akan pergi deep sebab Cik Syazan dah buat. Alright, this is my activities inside the what. So I share with you guys. Week 1 we just do a functional and activity tolerance. Macam yang saya cakap tadi, we just provide any activity that promote the trunk rotation and boleh strengthen the upper body, upper limb lah. So yang paling penting adalah vital sign macam saya cakap tadi, SpO2. If the pre-activity SpO2 94, so then kita akan proceed dengan activity yang vigorous sikit. So post-activity should decrease to 87 to 60% 60 SpO2. It's okay, it's normal, because if you do the activity, the SpO2 go down. So rest 1 to 2 minutes. If the SpO2 increase, so we can continue the activity. If not, after 2 minutes, it's not, if not increased to 90 or 94, you need to stop the activity on the nasal cannula. So oxygen level suggested 2 to 3 liter. It's okay, you can proceed with nasal cannula dekat bed dia orang masing-masing, okay? So ini yang saya cakap tadi, box skill. Bila box skill dia orang boleh score 1 to 4, can continue activity. Bila 5 and above, then stop the activity. Okay, week 1 dia orang akan confused, so jarang guna box skill and fatigue skill. It's okay, we just bagi rehearsal first because of the week 1. Okay, for week 2, like I said just now, we just emphasize the education in the week 1. So we do more activities, circuit training, group activity, golf, tai chi, and so on. Plus, emphasize the education in the week 1. Okay. All right. So this is a week 2. We start the IADL macam bed making. Kita dah buat golf. Kita bawakan padang golf ke sana. So kita ada buat house management sikit, kita buang sampah dan diorang sapu sampah. Pre and post activity kita akan monitor the vital sign, SpO2. Then kita akan start ask the patient about the box scale and the fatigue scale. So during the activity and after the activity. So daripada situ diorang boleh adapt that situation inside the ward bila bawa balik kat rumah nanti. Okay, diorang boleh tahu macam mana level diorang level untuk diorang boleh pergi ataupun diorang boleh rest. Okay, this is other pictures, same like just now. Okay, we also have group therapy in the corridor area. Okay, this is our booklet. You guys can capture the QR code or nanti kita akan share the link. Okay. Alright, that's all from me. Thank you. Thank you, Puan Fatima, for the wonderful talk and sharing of information. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity as well to introduce our new members of post-COVID team, which is Puan Sarima. She will be in charge of post-COVID pulmonary rehab for our clinical. Okay. So,
this is our new member lah of our outpatient post COVID-19 pulmonary rehabilitation program. So now we come to question and answer session. Okay, so we have two questions. We have two questions here, and I think this question is for Encik Shazwan. So the first question is from Puan Nora Hamid. Pakai MBI tak pakai London Chest ADL scale? And soalan kedua, Duke tu compare tak dengan semasa patient attend physio punya session? So saya persilakan Cik Shazwan untuk jawab soalan tersebut. Dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Okay, terima kasih Puan Nora atas soalan yang diberikan. Pakai MBI tak pakai London. Okey, kami hanya pakai MBI sebab kami follow punya KKM Protocol Edition 1. So, tapi maybe next time kami akan cubalah, kami akan go further info lah tentang London Chest ADL Scale. Okay? Jawab Okay. Untuk soalan nombor 2, Duke tu compare tak dengan semasa pesakit? Okay. Masuk Puan Nora, waktu patient kat dalam ward COVID ni kan. So Duke tu kadang-kadang bila kita orang buat aktiviti, kadang-kadang kita orang akan ada session dengan physio sekali. Kalau ada session dengan physio sekali, kami akan serentaklah tanya sekali. Tapi ada session disebabkan waktu tu mungkin tak boleh buat group ataupun kami masih dalam minggu yang awal untuk penilaian semua tu, akan ada kami tanya juga Duke, dan physio pun akan tanya, dan mungkin doktor akan tanya, dan kami akan tetap berjumpa physio dengan doktor akan sentiasa juga waktu tulis report. So waktu tu kita akan tanya juga, macam mana Pak Cik A, dia okey tak waktu dia buat ni semua. So tanyalah, physio akan tanya, waktu dia buat ni macam mana, okey tak. Lepas tu kita orang akan cakap lah, waktu kita orang IDL ke, waktu kita orang buat aktiviti IDL, dia sekian-sekian. Okay, waktu physio cakap dia tengah buat situ stand activity ke, dia orang akan bagi tahu dia sekian-sekian. So kat situ boleh dikatakan compare jugalah. Tapi nak kata dari segi itu macam tu lah, macam tu. So macam tu boleh kata kita orang memang akan ada comparekan macam tu, tapi tak adalah nak kata pre and post ke something macam tu, tak ada waktu aktiviti tu sendiri. Okay? Yeah, thank you so much. Terima kasih Puan Nora. Okay. So, is there any other question? Sebab saya tengok dekat chat box tu ada 2 question saja. Ada question lain ke yang nak tanya directly? Kalau tak ada, okay, kalau tak ada, finally we come to the end of our webinar. Ada. Sorry. Okay. From Puan Farhana Azmi, simptom post-COVID ada persamaan dengan anxiety symptom. How to differentiate antara simptom post-COVID and anxiety? Saya persilakan Puan Fatimah untuk jawab. Okay, thank you very much Farhana Azmi. Alright, nice question. Actually, anxiety is one of the sign and symptom post-COVID. So kita tak perlu differentiate, we just do an assessment. So kita akan tahu dia anxiety ke tak. So we know we don't have to differentiate it. So bila dia ada ada masalah, so we treat. So if you guys tahu lagi deep, lagi baguslah. For example, ada a few case, dia rasa anxiety tu because of dia rasa macam lepas dia balik nanti dia dah tak boleh ke buat kerja-kerja berat sebab sekarang semua orang suruh buat light duty je. So dia anxious sebab tu. Then once you dah elaborate about the progression punya level, you akan the sign and symptom makin kurang. Bila you rehab, you akan makin okay. So dia akan kurang dia punya anxious. So in first you boleh treat generally, macam you boleh pakai macam relaxation and so on. Next step, you boleh go deep into the specific topic yang ataupun specific issue yang dia menyebabkan anxiety itu. Alright? Am I answer your question? And we should
And should we tackle anxiety first? All right, most okay. Next question is, should we tackle the anxiety first? For me, for my experience, yes, we need to tackle the anxiety. Sorry. Yes, we need to tackle the anxiety, but not. It depends on the patient, either first or last. As we said just now, once you introduce about the booklet, their anxious become low. Okay, the level anxious. Sebab dia dah faham situasi dia dah faham dia dah out of post-COVID, dia dah faham dia perlukan rehabilitation. So the anxious akan go down. So macam saya cakap tadi, day 4 and 5, then kita akan baru buat DAS. So kita baru tahu psychological part. So DAS is a assessment a week before. So a week before dia orang sangat anxious and so on. So kalau you repeat after kita dah complete 1 week of the booklet, the anxiety akan reduce and maybe hilang. Okay, next is Tashwin. How do we know when patient is ready to return to work? Okay. From our experience in HRC, we have an MDT discussion. Okay, we have a grand walk run every day. So most of the potential post-COVID-19 cases will return to work, will return to community after plus minus 6 months, 3 months, because the sign and symptom boleh prolong kepada 12 weeks just now yang kita cakap tadi. Dan biasanya bila patient dah dalam acute stage 1 month and dia pergi ke next phase is rehab 2nd month. So third phase adalah bulan ketiga di rumah, dan after regular check-up, regular appointment dekat klinik, then dekat situ kita akan decide maybe kita boleh pergi return to work and so on. So sebab tu kita kena ada intensive program and outpatient intensive program. So dekat outpatient tu kita dah monitor about the potential for return to work, then we go to the return to work, right? Mostly post-COVID patient will going for return to work, and for sure their work performance will not at the same level before they get it. So how can we provide better? So how can we provide better understanding to the employee? Okay, as I mentioned just now, they have a we should have a MDT discussion, and we should have the transformation inpatient to the outpatient. So bila during the outpatient, just now Syazan cakap pasal pulmonary rehab outpatient, at that time kita dah boleh buat discussion either dia boleh pergi return to work ke tak, sebab dia dah bulan ketiga. So kalau dia sangat effect dia punya job scope, so maybe as our rehabilitation routine, kita akan buat conference lah. So kalau benda tu sangat mengganggu dan boleh menyebabkan feedback yang negatif daripada side employer, mungkin team outpatient team tu akan buat employer work conference for that particular patient. Alright, most welcome. No problem. Thank you guys. Thank you Puan Fatim for very good talk and sharing information to all of us here. Okay, before we end our webinar today, so I would like to remind all of the today participants untuk sekali lagi saya ingatkan agar dapat isi feedback webinar ni. Kita ada sertakan link dekat chat box ni. So all of you need to isi dulu, then dah isi baru kita akan bagi sijil lah untuk hari ni punya webinar. So make sure all of the participant need to fill up the feedback form first, yeah. Okay, so finally we come to the end of our webinar. So before we end our session today, I personally would like to thank you very much to each and every one of you for your active participation in this afternoon webinar. So we would like to say thank you again to our wonderful speakers
for their informative and interesting sharing. Hopefully, this webinar will be beneficial for everybody. Thank you again for joining us today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sorry? Gambar. Oh, okay. Before we end, sorry. Could everybody turn on your webcam so that we can take picture together? So tak nampak muka you ke depan sikit. Okay, ready, everyone? Siapa yang ambil gambar? Siapa yang ambil gambar korang? Jujur sepatutnya. Apa yang ni screenshot? Mana? Sekejap one more. Sorry. Okay, dah ambil dah. Nice. Hi everyone. Hai. Okay, dah dapat. Tapi dia tak gambar. Tapi banyak tak buka gambar lagi. Okay. 1, 2, 3. Check. Okay dah. Alright. Bye. Bye-bye. See you. Thank you.